all are doing great apni sob bhal ase ola morom pura video last tak sai dibi kona request kore ase apni han notun thakile channel subscribe korna bell icon bi dabai dibi kona request kore ase aro apni han notun thakile mora Instagram page bi follow koribi kona request kori ase good morning screen te saw pare ase first update to moi therapist jail opode apni han ke janai dibo manu bishi udi tak therapist jail opode ki update ase koina to moi ekta update janai dibo therapist jail opode therapist jetu manhon ke pele bi scam gona ase koina eneka news channel han pura saw pare ase Nagaland news network tahan pura kwala hisabte tu tai ekta German lady ke fraud korna ase holibi after German lady aru tahan dujon la case hoa pichite tahan miligina tahan kiba kurshi tu case solve bi kurshi kushe tahan compromise bi kurshi koina eneka update bi janibo pare ase aro tai duita bi invest custody te ase koina janibo pare ase aro further update janibo la channel te apni subscribe korna apni member ekta member ho jabi family member ho jabi aro moi update di thakibo koina apni ke first edu janai dibo pare ase in short second update to bishi important ase Assam te eviction drive khan hoina ase apni jane Assam te illegal immigrant khan tahan land loina tha dole enega video khan bi saw parina tahan ke ঘর খান এটা উলাই দিছে ঘর খান ভাঙাই দিছে তো ইতুলা পটে নাগাল্যান্ড তে তান হালা চান্সেস বিশ আছে না কো আছে নিউজ চ্যানেল খান দেবি আর কিলে মানে নাগাল্যান্ড তো আসামলা বর্ডার এরিয়াতে আছে নিয়ার বাই আছে আর ইতু কারণে চান্সেস তো আছে আই বলে ইতু কারণে এডমিনিস্ট্রেশন খান বেশি এটা কিবা আছে ফোকাস করে আছে ইতুলা পটে আর চেকিং খান কি করে আছে কইনা আপনাকে জানাই দি আছে স্পেশাল রেলওয়ে স্টেশন দেবি চেকিং করে আছে আর अलग अलग बस स्टेशन खानते चेकिंग को है माने इथन तो एक रास्ता से आहिबो करने इतने फर्स्ट और सेकेंड अपडेट अपन के तो शॉर्ट जाना दिबो पारे আছে जिला अपडेट इतो আছে अपन नतुन थाइले चैनल सब्सक्राइब करबी बेल